सूचक भाव में लाल गोलाप को केमती आम व्यवहार करवा आउ ताहा अनुसार आम केमती अम्ल और क्षारक को चिन्हवा देख ये आम पढ़ा। तो मैंने हुए तो तुम घर घर बाहर अनेक फूल देखि सेगुड़िक अनुध्यान करुव जे फूल गुड़िकर सूचक भाव में आम किपर व्यवहार करवा आम आज चेष्टा करवा। देख आस गोटे प्रस्तुति करवा और से प्रस्तुति को व्यवहार करके अम्ल और क्षारकर सूचक जानिबा। जेमती कि देख फास्ट पॉइंट लिखाई बाहर तले पड़ी गोलाप फूलर केतेक पाखुड़ा संग्रह करिवो। जेमती गोलाप फूल तार पाखुड़ा गुड़िक केतोटी नहीं आसिबो से पाखुड़ा गुड़िक पानी रे भल भाव में धोई सफा करदेव। ठीक अच्छे मु कौन कौन पढ़ुची पढ़ी जाऊँगी ताहाकु तमे बुझीबाकु चेष्टा कर किछि नहीं सीधा सीधा लिखाई। देख हेमदस्ता और पुआ साहाय्य से पाखुड़ा गुड़ी को छेची देव। एमती देख छेची सारा पर एमती देख रखाई तापर से गुड़ी को एक काच पात्र रख जमती कि देख रखाई काच पात्र थिबा छेचा होइतिबा गोलाप फूलर पाखुड़ा गुड़िक बुड़ीबा पर्यंत से गरम पानी ढालिब जमती से जो रस गुड़िक बाहर सेटा से पानी रे मिसीज। बेसी पानी दब ना देख कम पानी दिखाई एमती देकी से आमको कौन बाहर से रस बाहर करने को पड़ो। ठीक अच्छे तापर देख परीक्षा नाली टेस्ट ट्यूब एमती देख रखिब ताहार एटा को छाणिकी ताहार तरल पदार्थ को निष्कर्ष आसला पर ताहाको आमे व्यवहार करबा जे गोटे अम्ल क्षारक सूचक भाव में। तो एमती भाव में आमर सूचक प्रस्तुत हो गला। तो ये आस खोजा देसी एटा आमे ताको व्यवहार करिकी केमिति आमे अम्ल और क्षारक को चिन्हवा ताहा आमे देखिबा। देख गोलाप पाखुड़ारू प्रस्तुत से निष्कर्ष जार 10 रु 20 बुंदा लेखाएं दुईटी परीक्षा नली बा स्वच्छ काच बोतल रे आमे ताको रखिबा ताको क और ख नाम देबा। देख तापरे देख एमती रखिबा दुईटी जानी कि दुईटी काच बोतल केमती एमती किंबा तमे गोटे परीक्षा नली दुईटी अलग अलग करी रखिबो। ठीक अछि तापर कौन लगी देख ड्रपर साहाय्य 20 रु 30 बुंदा लेंबू रस नहीं परीक्षा नली करे देख ये मनकर क नहीं गल ए गोटे कौन कर लेंबू रस पकईब 20 रु 30 बुंदा। ठीक अच्छे और 20 रु 30 बुंदा साबुन पानी आमर फरे पकईब ए आम पकईबा साबुन पानी 20 रु 30 बुंदा आम पकईबा। ठीक अच्छे अनुध्यान कर एवं रंग रे कौन परिवर्तन होची ताहाको आमे लेखिबा ताहार जेमती कि सेमती रहउची न ताहार रंग रे परिवर्तन होची ताहाको आमे लेखिबा। कार्यरु अन्य नमूना नहीं ए परीक्षा गुडी को पुणी थरे कर और निजर अनुध्यान कर और ताहाको गोटे सारणी रे लेख। आम देख एथिरे लेंबू रस और साबुन पानी नेकी करिछि आम एथिरे अला रस तापरे चूना पानी एमती किसी भी नहीं कि करि परिबा अलग को नहीं करबा ताहार कोन परिवर्तन होची ताहाको आमे देखिबा। तापर देख एटा हे सारला परे कोन लेंबू रस कोन परिवर्तन हला ताहा एठी आमे लेखिबा। तो एटा परे लेखिबा देखो आगो बुझिबा जे परिवर्तन जदि होची ताहार कोन पदार्थर प्रकृति रहउची ता आमे केमती जानिबा जानि सारला पर तो लेखिबा सेठी बा आगो एटा पढि नबा। तुम सांग मानक सह परीक्षार विवरण आलोचना कर। देख कौन कहते नील लिटमस कागजर रंग परिवर्तन भली एही नमूना गुड़िक गोलाप फूलर संगृहित पदार्थर रंग को लाल रंगर गार भली परिवर्तन करिथाए कि ताहा हमको पचारुछि। तापर 2 नंबर पचारुछि लाल लिटमस कागज नील रंगरे परिवर्तन भली एही नमूना गुड़िक गोलाप फूलर संगृहित पदार्थर परिवर्तन करिथाए कि एटा हमर द्वितीय क्वेश्चन पचारुछि। तापर 3 नंबर क्वेश्चन रे पचारुछि देख कोन दैछि 3 नंबर नील और लाल रंगर लिटमस कागज रंगर परिवर्तन न हैला भली एही नमूना गुड़िकर गोलाप फूलर संगृहित पदार्थर रंगरे कोनोसी परिवर्तन आनी छांती कि ताहा हमर 3 नंबर पचारुछि। एबे ताहा हम उत्तर बा ताहार हम कंक्लूजन कोन पाइबा एही कार्य रो हम सिद्धांत रे उपनीत हेलु जे लाल गोलाप फूलर संगृहित पदार्थ रु प्रकृति जानिबा पई
ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିକି ସେ ଯାହା ବାହାର କରିଥିଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳରେ ଯଦି ପକେଇବା, କ'ଣ କରିବା? ଅମ୍ଳରେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯଦି କ୍ଷାରୀୟରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଆମେ ପକାଇବା, ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷାରୀୟରେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ତାହା ସେ ସବୁଜ କଲରର ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଦେଖ, ତ ଲେମ୍ବୁ ରସ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଯେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଥାଏ। ତ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଥାଏ ଯଦି, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ନମୁନା ସହ ମିଶାଇବା ପରେ ଗୋଲାପର ସଂଗୃହୀତ ରସର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? ଲାଲ ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲାଲ ହେଲା, ତ ଆମେ ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଦେଖିବା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତାପରେ ସାବୁନ ପାଣି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆମେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରୁ ଆମେ ତାହାକୁ କରିସାରିଛେ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତାହା କ୍ଷାରକ ହେଇଥାଏ। ତ କ୍ଷାରକ ଯଦି ଅଟେ କ'ଣ ସାବୁନ ପାଣି, ତାହାର ରଙ୍ଗ କିପରି ହେବ? ସବୁଜ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଯାହା କନକ୍ଲୁଜନରେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କରିଦେବ ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବ। ଆମେ ଏମିତି ମନେ ପକେଇକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଁଳା ରସ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅଁଳା ରସ ଗୋଟେ ବି ଅମ୍ଳ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ରହିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇଟା ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆମେ ଏଇଟା କରୁନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସାରଣୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ତୁମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଯାହା ପାଇବ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ। ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଯାହା ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ତୁମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର କରି ସେ ଦ୍ରବଣକୁ ଗୋଲାପୀ, କୋବି, ବିଟ୍, ହଳଦୀ ଭଳି ପନିପରିବା, ଜାମୁକୋଳି ଭଳି ଫଳ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଭଳି ଫୁଲ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଖାଲି ସେ ନୁହେଁ, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତିକି ବିଟ୍, କୋବି, ହଳଦୀ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଏଠିକି ଆସ। ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଏକ ଗଛ ଯାହାକି ହିମାଳୟର ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାଟିରେ ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ବଗିଚାର ମାଲିକ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥିତ କିପରି ଏକ ଫୁଲର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖ, ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ସୂଚକ ଭାବରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ଆମେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରୀୟକୁ ଜାଣିପାରିବା, ସେମିତି ଆମେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜାଣିବା କେମିତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଯାଇଛି ଆମେ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ତୁମେ କାଗଜ ପଟି ତିଆରି କରିପାରିବ କି ସେ କଥା ଦେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ହଳଦୀକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଦେଖ ଆସ, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ଗୋଟେ ଚଟକା କାଚ ପାତ୍ର ନେବା। ଏମିତି ଦେଖ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ଯାହାକୁ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖି ସେଥିରେ କମ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ପୁରା ପାଣି ବେଶୀ କରିବନି ଯେମିତିକି ପାଣି ବହିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ତୁମ ଘରେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ସେ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ। ଗୋଟେ
फिल्टर पेपर को एमती बुड़ेकी एमती जेमती पूरा हलदिया हो गला पूरा बुड़ेकी रखिबो। तापरे फिल्टर कागज को बाहर करी एमती सुखै दबो। से हलदिया फिल्टर कागज को काटी छोट छोट खंडरे परिणत करिवो। एमती देखो ताकू पीस पीस करी एमती काटी दबो एवं एबे आमे ताकू हलदी कागज भावरे व्यवहार करि परिबा। एटा गोटे पेपर किबा एटा गोटे हलदी भावरे मध्य व्यवहार हे परिबो। देखो आउ केमती आमे ताकू नै परीक्षा करिबा। 2.1 अनुसार ड्रपर साहाय्य प्रत्येक नमूनार बुंदाए लेखाएं से प्रत्येक खंड हलदी कागज रे पकेबो। हम 2.1 देखो कोठी पढ़िथिले से लेंबू रस आंब रस जहाँ किछि थिला सेतिर सबुथिरे कौन पेपर रे आनिकी एटा सब पकेबो। लेंबू रस साबुन पानी अला रस तेंतुली विनेगार ए सब रस को गोटे गोटे ड्रपर साहाय्य आनिकी ए हलदिया पेपर रे बुड़ेचे से सुखी जाइथिबा पेपर रे पकेबो तमे। ठीक अछि कोठी थिले हमें हां पकेबो। तापरे लेंबू रस रे की प्रकार परिवर्तन देखा गला। तापरे साबुन पानी रे की प्रकार परिवर्तन देखा गला। अला रस रे की प्रकार परिवर्तन देखा गला। और बाकी कोन कोन नैचो तार परिवर्तन कोन देखा गला एठी लिखिबो। तुमे कोन अनुभव कलो ताहाको एठी दिया जायछि। देखो समस्त नमूना हलदी कागज रंग को परिवर्तन कला कि करिवो नाही। कोन कहउछि बुझी रखो करिवो नाही। काहेकि ना देखो जेउ सब नमूना हलदी रंगर कागजर रंग को परिवर्तन न करि पारला से गुडी को लिपिबद्ध करो बा ताहाको लेखिकी रखो। दल क भाग ख ओ ग रे थिबा समस्त नमूनार मध्य रे तुलना करो जे कोन परिवर्तन हैला। एबे देखो आमे इतिरु कोन जानिलु जे आमे जानिलु जे ए संबंध रे उपनीत हेलु जे हलदी कागज को कोन करिबा आमे क्षारीय पदार्थ रे जदि ताहाको बुड़ेकी व्यवहार करिबा किंतु ताहाको अम्लीय निरपेक्ष पदार्थ रे पृथक्करण करि परिबा नाही। ता माने कोन देखो गोटे मिनिट एटी बुझिबा को चेष्टा करो। जदि आमे कोन करिबा हलदी कागज को जदि आमे क्षारीय को खाली जानि परिबा ता माने जो पदार्थ रे क्षारीय द्रवण अछि बा क्षारीय द्रवण को आमे हलदी कागज रे आराम रे जानि परिबा। केमति जानि परिबा जदि से हलदी कागज को क्षारीय रो तार उपस्थिति को आनिबा ता सहित मिसि दबा ताहेले से कोन करिवो लाल रंग रो देखा जिवो। तो एथरा हम जानि परिबा जे से द्रवण रे क्षारक अछि बोली। ठीक अछि बुझी पारलो। किंतु हमें अम्लीय किंबा हमरो निरपेक्ष बा न्यूट्रल थिबा द्रवण को हमें ए हलदी कागज रे जानि परिबा नाही। सेते कोनोसी परिवर्तन देखा जिवो नै से हलदी को हलदी ही देखा जिवो। तमे आज घरे करिके देखिबो साबुन पानी आनिबो हला साबुन पानी रे कोन थाए क्षारीय थाए तो सेते कोन करिवो गोटे हलदी टिके पके दबो साबुन पानी रे टिके हलदी पके दबो से लाल कलर देखा जिवो। तो एतरो हम जानिले जे साबुन पानी रे कोन क्षारीय थाए बोली। किंतु अम्ल लेंबू रस आनिबो लेंबू रस तमे जानिछ खटा लागे आ खटा लागिथिबा किछि जिनिस कोन थाए हम सेते अम्ल थाए बोली जानिछु अम्ल थाए तो सेते अम्ल थिबा जो कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। तो एतिरो हम जानिले जे कोन हलदी कागज बा हलदी खाली क्षारीय द्रवण को से उपस्थिति को जानि पारे किंतु अम्ल और निरपेक्ष थिबा उपस्थिति को जानि पारे नाही बोली हमें एथिरो जानिले। ठीक अछि बुझी पारलो एटा निजे घरे करिके आज देखिबो। एबे हमें आगो को देखिबा देखो एति कोन लिखा अछि चित्ताकर्षक तथ्य ता माने कोन देई देखो हलदी को सबुज मसला बोली काहे की कुहा जाय। हलदी हेउची अदा परिवार रो सदस्य जहा की भारत बोली अन्य देश मानन करे चाष करा जाई थाए।
संपूर्ण विकसित खाद्यर रंग और स्वाद भल हेबा पई हलदी को आमे व्यवहार करा जाय थाए। आउ आयुर्वेद शास्त्र अनुसार स्वास्थ्यर उन्नति पई हलदी को औषध रूपे व्यवहार करा जाय थाए एवं केतेक पारंपरिक घरोई उपचार पई हलदी को व्यवहार करा जाय थाए। ता मध्य अनेक गुडे ता माने औषधीय गुण अछि बोल जानिथिबो। मां माने जदि कोनोसी जगह तम देखो कटा घा थिबो कोन थिबो सेतिरे हलदी लगेबार मध्य तमे देखिथिबो। तो आमे हलदी को खाइबा नहे आमे देहरे बोली थाउ बेसन सहित मुहरे बोली थाउ तापरे कटा घारे दे थाउ एमती औषधीय गुण अनेक प्रकार गुण रही थाए। तो देखो आगरे कोन अछि देखिबा। गुरु पूर्णिमार दिन आश्विनी तार गुरु को कृतज्ञता जणावे पई धला कागज रे एक कृतज्ञता पत्र तैयारी कला। हलदी पेस्ट को धला कागज रे लेपी ताकू सुखाई देला। ओडिया रे सही कागज ऊपर सारणी रे 2.4 रो द्रवण मध्यरु गोटिए द्रवण नै निजर वार्ता लेखिला। वार्ता लेखिबा पई केउ द्रवण व्यवहार करा जायतिबो ताहा लेख। शिक्षक और तार वैज्ञानिक धारणार सृजनात्मक प्रयोग को प्रशंसा कले। ता माने हलदी रे ता माने जानि छै जे हमें जे कोनोसी गोटे कोन क्षारक उपादान गुडी को नै जदि हमें लेखिबा ताहेले ताहार एमती देखा जिवो। तो जे कोनोसी गोटे क्षारक को नै थिबो ओ हलदी एमती कागज रे ता ऊपर लिखिथिबो जे ताहार एमती जणा पडिथिबो। एथिरो हमें जानि पारुछि। एबे देखो आगरे कोन अछि एपरि कोनोसी पदार्थ अछि कि जेउतिरे अम्लीय किंबा क्षारीय पदार्थ मिसिले ताहार गंध परिवर्तन हेइथाय ताहा हम आज पढिबा। देखो अम्ल और क्षारक मध्यरे केतक पदार्थ मध्यरे सेमानकर गंध परिवर्तन होइथाय। सेगुडी को हमें घ्राण सूचक बा ऑल्फैक्टरी प्रेडिक्टर पदार्थ कुआ जाय। आस सेगुडी को अन्वेषण करिबा। एहार माने कोन टिके बुझिबा को चेष्टा करो। देखो आमे केते जिनिस कोन कले जे ताहाकू चाखी की कोन करिकी ताकू चाखी की अम्ल किंबा क्षारक ताहाकू चिन्हट कले। किंतु सबु क्षेत्र रे तो आमे चाखी की ताहाकू परीक्षा करि परिबा नै। तो केतेटा जिनिस अछि जे जेउथिरे आमे अम्ल किंबा क्षारक ताहाकू जानिबा पई कोन करिबा ताहार गंधर परिवर्तन को देखि बा सुंघी आमे ताहाकू जानि परिबा जे सेटा अम्ल ना क्षारक अटे। ताहाकू आमे घ्राण सूचक बा ऑल्फैक्टरी प्रेडिक्टर बोली कहिथाउ। बुझियला। तो देखिबा कार्य 2.6 आस अनुसंधान करिबा। एमती किछि खोजिबा जे कोन करिवो अम्ल क्षारक को ताहार रंग बदलाई किंबा ताहार गंध बदलाई देबो जेउथिरे आमे जानि परिबा जे से द्रवण रे अम्ल अछि कि क्षारक अछि बोले। सेमती कोन कोन अछि आस खोजिबा। गोटे पार्श्व रे किछि परिष्कार कटा पियाज नियो एवं यह सहित किछि परिष्कार कपड़ा बा फिल्टर कागज नियो नै जिबा। तापर कोन करबा पात्रटी को भलो भाबरे बंद करी गोटे राती रखि देबा। दुईटी पात्र नेबा। गोटे पात्र रे एमती कटा पियाज गुडी को नेबा। ता सहित किछि फिल्टर पेपर आउ कपड़ा नेबा। ताके गोटे राती भलो भाबरे रखि देबा। सेथिरे से फिल्टर पेपर बा कपड़ा को भलो भाबरे एमती रखि देबा। परदिन सखालु से पात्रटी को खोली सेथिरे 2 खंड कपड़ा बा कागज नै तार गंध को परीक्षा करिबा। मेरे से जहा थिरे से कपड़ा बा फिल्टर पेपर थिबो ताहाकू नै आमे कोन करिबा तार गंधर की प्रकार परिवर्तन आसिला कोन आसिला ताहाकू आमे देखिबा। तापरे से 2 खंड कागज को परिष्कार चट्टान ऊपर रखि देबा। तापरे गोटी खंड कागज ऊपर केते टोपा तेंतुली पानी और अन्य ऊपर केते टोपा बेकिंग सोडा द्रवण पकाई देबा। जेमिति कि पूरा कपड़ा खंड बा कागज खंड ऊपर खेलेई हे जिवो। एमती ता ऊपर किछि आमे पकाई देबा जेमिति कि सब आडे एमती हे जिवो। ठीक अछि। तापर कोन होइछि तार गंध को पुणी थरे परीक्षा कर जिवो।
तापर कौन देछि हलदी पानी और बेकिंग सोडा द्रवण पकईथिबा पूर्व उपरे गंधरे किपरि प्रकार परिवर्तन घटिला ताहाकु आमे टिके लक्ष्य करिबा। तुमे अनुध्यान करी ताहाकु लिपिबद्ध करिबा गोटे खातार लिखिबा। तो आगरे कि प्रकार गंध होतिला ओ पके सारी की सुखेला परे ताहार गंध कि प्रकार परिवर्तन आसिला ताहाकु आमे गोटे खातार नोट करिकी रखिबा। सही परी अन्य अम्लीय और क्षारीय पदार्थ को नहीं परीक्षा करी अनगा जेमती कि लेंबू रस साबुन पानी सरफ पानी एमती अनेक गुड़े को नहीं आम परीक्षा करवा कि प्रकार परिवर्तन आसला ताहाको मध्य खातार लेखिकी रखिबा। तापर कौन देछि देख भारतर रासायनिक विज्ञान इतिहास विषय रे तांकर रचना माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक मानकर कृति और दक्षता को आधुनिक विश्व सम्मुख उपस्थापन करथिले। से विषय आस एटा देछि टिके जानिबा। जेमती कि आस जन वैज्ञानिक को जानिबा से कौन करथिले आउ जेमती कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय से आधुनिक रासायनिक विज्ञान रो जनक बोली परिचित अटंती। से युक्तराष्ट्र अमेरिका रे गवेषणा करी डॉक्टरेट उपाधि पाइथिले और भारत को फेरिथिले। भारत रे उच्चतर वैज्ञानिक गवेषणा पाई तांकर ज्ञान वितरण करथिले। 1901 मसीहा बेले से औषधीय संबंधी गवेषणा पाई भारतर एक औषध कंपनी स्थापन मध्य से करथिले। तांका विषय एमती किछि देछि तांकर सफलता विशेष ज्ञान विषय रे आधुनिक जनसमाज रो प्रचार मध्य करा जायतिला। आचार्य जने से समाज रो संस्कारक और शिक्षानुष्ठान गुडी करे मातृभाषा मध्य रे शिक्षादान करबा पय आह्वान देथिले। जे कोनोसी ता माने पाठ को मातृभाषा रे शिक्षादान करबा पय से आह्वान देथिले। आस जानिबा जे जदि गोटे अम्लीय पदार्थ सह जति क्षारीय पदार्थ मिसिले कौन हेबो बा ताहार रिजल्ट कौन आसीबो हमें आस निम्न गोटे परीक्षा करके जानिबा। ठीक अछि कौन करिबा गोटे परीक्षा नली रे गोटे बुंदा लेंबू रस नबो और सेतिरे 20 बुंदा पानी मिसई देबो। तार रंग को निरीक्षण करिबो। तापरे गोटे बुंदा नील लिटमस द्रवण एथिरे मिसई देबो। तापर कौन देछि एहार रंग रे किछि परिवर्तन हला कि देखिबो। लाल देखा जाउछि कि बोली पचारुछि। तापर कौन करिबो ड्रॉपर साहाय्य रे परीक्षा नली भीतर को धीरे धीरे बुंदा बुंदा करी चूना पानी पकेबो। चूना पानी गोटे खारक है और परीक्षा नली रे वृत्ताकार गति रे जल भौरी भली घुरेबो। ताहाको एमती बुलेबो मान सब पूरा मिसी गला परी भलो भाबे ताहाको बुलेबो। एबे तमे कोन देखुचो ताहार परिवर्तन कोन हला देखिबो। देखो एमती हे जाइथिबो। किछि समय परे कोन हला द्रवण रो लाल रंग रो नील रंग को जदी कोन हे गला परिवर्तन हे गला। लाल रो कोन हबो नील रंग को परिवर्तन हे जिवो। पुणी से परीक्षा नली को भीतर को जाए गोटे बुंदा लेमू रस पकेबो। तापर कोन हला तमे से परिवर्तन कोन हला ताहाको लेख। तो एमती केउ अवस्था रे लाल रंग रु नील रंग को परिवर्तन हे थाए तमे जानिछ ताहाको लेखिबो। प्रारंभ रे जेते बेले लेंबू रस नील लटमस प्रारंभ रे जेते बेले लेंबू रस रे नील लिटमस द्रवण मिसा गला सेते बेले द्रवण रो रंग लाल हे गला। चूना पानी मिसाइला परे द्रवण रंग लाल रु नील हे गला। एथिरो जणा गला जे कोन जणा गला हम जानि छे जे परीक्षा नली रे थिबा एही द्रवण आदो अम्लीय नथिला। चूना पानी मिसाइबा द्वारा यार प्रभाव रे अम्ल प्रशमित हे गला। ता माने एथिरो हम कोन जानिले जदी गोटे
ଅମ୍ଳ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶମିତ ବେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇଲେ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇଯିବ, ନା ସେ ଅମ୍ଳ ରହିବ ନା କ୍ଷାରକ ରହିବ। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବେଲେ ତମେ ଜାଣ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଣ ହେଇଯିବ। ତ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଲୁଣ? ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ତାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବା ଲୁଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଶାଯାଏ, ତେବେ ସେ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତିର ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଅମ୍ଳ ଯୋଗ କ୍ଷାର କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଲୁଣ ଆସିବ ଆଉ ଜଳ ଆସିବ, ତା ସହିତ ତାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ତ ସେଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। এটা ଲେଖି ରଖ ଖାତାରେ ହେଲା। ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହାର ଲେଖ ବୋଲି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏହି ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତାପର ନିର୍ଗମନ ସହ ଲୁଣ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ ତୁମକୁ କହିଲି ଯାହା ଯାହା ବାହାରିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଘରେ ମା ବାପା ମାନେ ମୋତେ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବାର ଶୁଣୁଥିବ। କ'ଣ ହେଉଛି? ଅମ୍ଳ ହେଉଛି। ତ ଅମ୍ଳ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ଖାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକାରେ ଆମର କ୍ଷାରକ ଥାଏ। ତ ଅମ୍ଳ ହେଉଥିଲେ ଆମ ପେଟରେ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ହେଇଗଲେ, ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଛାତି ଜଳିଥାଏ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ବା କ୍ଷାରୀୟ ବଟିକା ଖାଇଦେଲେ ତ ଅମ୍ଳ ଅଛି ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ମିଶିଯିବ, ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବା ପ୍ରଶମିତ ହେଇକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିଥାଅ? ଦେଖ, ତମ ଯଦି ଦେହରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଟିବାର ଦେଖିଥିବ, ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଟିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ ସେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଆମର ରକ୍ତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ପକାଯାଏ? ତୁମେ ମନେ ପକାଅ। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଚୂନ ପାଣି ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଚୂନ ପାଣି ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ତ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ପକାଇଦେବା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇଯିବ। ବୋଧେ ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଯେମିତିକି ପରିସ୍ଥିତି 1, କୀର୍ତ୍ତି ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲା। ଗଛ କଣ୍ଟି ଉପରେ ବସି ଏକ ପ୍ରଜାପତିକୁ ହାତରେ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସେ କଥା ଏବେ ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତାପରେ ତାହାର ଚର୍ମ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ଭାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବା ଚୂନ ପାଣି ବୋଲିଦେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏହା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ? ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ାରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ କହୁଥିଲି ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଘଷି ଦେଲା ପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ କରିକି ପ୍ରଶମିତ କରି ସେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବା ନିରପେକ୍ଷୀକରଣର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି 2 କ'ଣ ଦେଇଛି? କୃଷକମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଭଲରେ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା
ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ। କ'ଣ ହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଗଲେ ଏଇଟା ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏ କୃଷକମାନେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ପାରିବା? ଦେଖ, ଆମେ ସେ ମାଟିରେ କ'ଣ କରିବା? ଚୂନ ମିଶାଇ ଦେବା ବା ଯେତେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହୋଇକି ତାହାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିଦେବ ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଗଛ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି 2। ତାପରେ ସିଚୁଏସନ୍ 2 ଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି 3। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଶ୍ୱିନୀର ସାଙ୍ଗ ମାନସର ଘର ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ। ତାର ଘର ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ଆକାରରେ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଘର ଅଟେ। ମାନସ ତାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ରଦ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ହ୍ରଦରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏପରି ଘଟୁଥିବ। ଯଦି କଳକାରଖାନାରୁ ଯଦି ଆବର୍ଜନା ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯେତେ ସବୁ ମାଛକୁ ମାରିଦେବ ଓ ନିରାପଦରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଅମ୍ଳର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରଦରୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯଦି କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣି ଯାହା ଆସୁଛି ବା ଯାହା ବି ଆସିକି ସେ ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ସେ ରହିଥିବା ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ପାଣିରେ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଛମାନେ ରହିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ବେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ମହେଶ ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିବା ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ତାହାର ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଗଲା, ଯେମିତିକି ବିସ୍ମୟକର ଜ୍ଞାନର ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ତମେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ପଢ଼ିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଲା? ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିବା ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାବୁନର ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ କାରଣ ବୋଲି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଏଠି ଦିଆହେଉଛି। ଏ ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।